300 crores for exposition. पहिली गजाल आसा, आमी रेल्वे खातीरय बजेट मांडलेलो आसा. अप्रॉक्सिमेटली 5 टन रेल्वे बजेटात जे प्रोविजन केल्लें आसा तातूंतल्यान आमकां विश्वास आसा की कोंकण रेल्वे खातीरय तें मेळटलें. आनी जेन्ना जेन्ना आमी स्पेशल अशा पद्दतीची ग्रँट्स मागता ती बजेटान डायरेक्टली डिक्लेअर जायना, तेंच्या प्रोग्रामाच्या अंडर ते आमकां पयशे जे आसा सातत्यान दिता. हाज्याय पयलीं आमी पयशे जे आसा पळय गोल्डन जे 60th इयर्ली ऑफ लिबरेशन हे करपा खातीर 300 कोटी मागिल्ले, तेय पयशे आमकां दिले. नॅशनल गेम्स आमी करपा खातीर पयशे मागिल्ले, तेय दिले. आमकां विश्वास आसा एक्सपोजिशना खातीर आमी जे पयशे मागले तेय बी पयशे जे आसा पळय आमकां मेळटले. ताज्या भायर ओवरऑल इट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर. ती इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर जे पयशाचे एलोकेशन्स केला तातूंतल्यान मागीर ते रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी किंवा रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी तातूंतल्यान आमकां बजेट जे आसा पळय 100% मेळटले हाजी विश्वास आसा. आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार डावटेलिंग ऑफ द स्किम्स हो जो कन्सेप्ट आसा आनी वेरियस प्रोजेक्ट जे आमी एप्लाय करून स्कीम घेवपाचे आसता पळय त्या प्रोजेक्ट तशें जर पळयत जाल्यार फाटले फावटी हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हातूंतल्यान वचना, बट रेस्ट ऑल जर पळयत जाल्यार एप्रॉक्सिमेटली डावटेलिंग आनी बाकीच्यो रेस्ट ऑल स्कीम एप्रॉक्सिमेटली 3000 समथींग